out ko kumato. Okay. Di na ate game tawag ani is finger challenge. For example, kung magdungan taog 5 na 1, 2, 3, go 5. So dili lang ka anaon ni daddy bang. Pero for example, kung 3 ako, 2 imo, mas dako man lang 3. Ako hindi ka bang. Again. Bang. Again. Bang. Bang. Okay. Bang. Kung muda ko imo, Bang. ano si daddy? Are you ready? Sige. Let's go. Alert. 1, 2, 3, go. Hindi makita imong kamot sa camera. 5. Tira. Good try. Diri nga kamot kani. 1, 2, 3, go. Three. Well, good job. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Dapat mas dako ang number. Kaya kung madako ang number, mo'y makadaog and then tugs. Na another one. 1, 2, 3, go. Unsa ko na to pagkadaog nga ulahi man kapirmi. Sige, ikaw na. Okay, 1, 2, 3, go. 4. Out ko kumato. Ako na ba una? 1, 2, 3, go. Ito, wala. Pareha. Next. 1, 2, 3, go. Ikaw na po. 1, 2, 3, go. Ready? Pareha, di juga kalabalo si daddy. Kaya di man kamupaspas. 1, 2, 3, go. Ragto. Asa? Daog na ka. Wala ka kapak ni daddy. Daog man ka. Kapak tadi, yun. Okay. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Pas. Ay, ito ra. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Ito na po. 1, 2, 3, go. 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 Dulu mo siya. Hello, guys! Hello guys.